Reka, evo, ljudi plivaju, kao što vidite, bez problema, uživaju u vodi. Ovdje nema ajkula, nema ništa da vas napadne, ne morate da razmišljate. Ljudi se skupljaju pomalo, vidite kako je lepo. Dođite, Vlasinsko jezero je izmišljeno da leto provedete ovdje i da uživate u njemu. Vidite kako ljudi brzo ulaze u vodu bez problema, da nije im hladno, a ja se vraćam u sobu pa uskoro krećem u vodu i ja. I dođite da plivate. Pomoć Bog i dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Jeste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović i nalazimo se ovde na Vlasinskom jezeru, apartmani Milenković. Vidite kako je lep pogled iz moje sobe. Inače, dole se čuje rečica, šumica, inače vidjet ćete sami, šuma je svuda okolo jezera. Ovako izgleda taj apartman za jednog, eventualno za dvojice. Za dvoje ovdje da jesam. Vidite, kuhinjica, krevet. Samo trenutak. Kuhinjica, krevet, stolčić, stolica. U stvari ova stolica je trebala u sredini. Ovdje je antre. Sve, kupatilo je tamo. Najnormalnije, čisto, uredno. Evo, samo da pokažem. U svakom slučaju, prijetno. Kad ste na odmoru, dovoljno. Sve ima. To, sve što vam treba za kupatilo. Ima eventualno da uključite grejanje, što bi se reklo, na drva, ali meni nije bilo uopšte potrebno, tako da i taman prostor za odmor i rekreaciju. Evo, krećemo u obilazak Vlasinskog jezera. Evo, dragi gledaoci, nastavljamo našu reportažu o Vlasinskom jezeru. Ovdje smo u naselju, izlazimo iz naselja, vidite ovdje su lepe kućice, sve. Neke se grade, neke su, tek će se izgraditi. Lepo je naselje, kao što vidite. Inače je 10 sati ujutru. Prijatno je. Ja izlazim negdje oko 2-3 na kupanje. Zato što ne želim da podcrvenim, jer jako sunce, vidite kako je fino ovdje i kako možete lepo i u zelenilu da uživate, a ne samo u vodi, što ćemo posle vidjeti. Evo vidite, i stazice ima, inače više staza. Mi ćemo samo na jednoj kraćoj. Ima tamo kad dođemo kod hotela Vlasena. Isto staza. Još jedna koja ide sve do planine Čemernik. Evo, kao što vidite, prelepo je. Ovdje ljudi su izgradili lepe baštice. Uz kuću, to je, možete lepo i uz lepo možete i u hladu da se odmorite, ne morate samo da budete u vodi, niko vas ne tera. Evo, ovo je planina, pa ćemo povremeno ići uzbrdo. Ne znam kako automobili izlaze, ali ima ovaj puteljak
koji ide dole ka rečice i tu izlaze. Vidite i sami koliko je. To znači imam i štap da se pripomognem kad se penjem gore. Evo, vidite. Sad, ovdje su dva putića. Ovaj gornji putić ide isto prema planini Čemernik, kao što sam vam rekao. Naravno, srpska zastava ili ovo srpski kraj. Pa znači ide se planinom i s ovim putem do planine Čemernik nekih 6 do 8 km. Vidite, sve su ovako tamo prema planini i šume. A mi ćemo u pravcu jezera da krenemo. Hoću da vam pokažem pre svega jezero. Ja ovaj put, nažalost, iako je bilo u planu da idem i do Čemernika, neću. Padala je bila kiša, toliko jako ponedeljak da sve ovo bilo blato. Niste mogli da prođete, ja nisam ponao čizme. Imam samo patike, dobre, ali nisam ih ponao. Tako da nismo mogli, a posle su bili tako divni dani za kupanje, teo sam maksimalno da ih iskoristim. Pa nisam otišao odlazak do planine Čemernik. Znači da treba ceo dan da se tu utroši. Drugi put ću. Kad bude malo hladnije, manje se kupa, otići ću i do planine Čemernika. A sad idemo ovom stazom. Evo vidite kako su lepe kućice ovdje. Tu se nalaze ka Vlasinskom jezeru. Vidite kakav je lep dan. Evo. Ovdje je lepa ravna stazica koja ide iznad naselja gdje sam ja. Evo, sad vidite, nastavljamo ovuda, uska staza, prava divljina, znači, zato sam i poneo dugačke pantalone, za svaki slučaj, ne do Bog da iskoči neka zmija, da mogu da se odbranim. Lakše. Evo. Nešto sam, kod da sam ipak zalutao. Ovdje nema puta. Moram da se vratim niz. Da vidim šta je tu. Nešto je, vraćamo se nazad, dragi gledalci. Ili ja nisam dobro video, ili je ovaj put zarasto sad.
Evo nastavljamo, dragi gledalci, ja sam ipak ušao u neki slepi put. Evo sad Juga, inače moj domaćin, sjajan, vidjeli ste sami ovdje. Znači ovuda je ipak ide se još, pa onda za Čemernik. Ja pričam ljudima za Čemernik. A inače, je li ovdje nekad se živjelo pre nego što je počeo turizam? Jeste. Ovo je, kako se zvalo ovo selo onda? Ovo je sve pod Vlasinom Rid. Rid, tako se zvalo. Vlasina Rid, tako. Tako je. I onda kad je nastalo jezero, polako postaje i turističko mjesto. Tako je. Sve ostalo. Da, čisto da znate. A je li ima negdje ta centar sela da je ostalo? Ima Vlasina Rid, tu ima crkva, ima dosta objekata u tom delu i... Tamo je pošte, je li to ili... Ne. Ne. Vlasina Promeja. A, Promaj. A ovo je Vlasina Rid. To je bio centar. Ali se ljudi odselili, I onda... tako da se... I kad su se ljudi odselili, onda počeli turisti da se doseljavaju. Tako je. Evo, to mi priči i mog sela. Samo što tamo nema turista. Evo vidite, sve je zelenilo. Ovdje je, znači, da pobegnete iz Beograda. Ja sam inače, dragi gledalci, u Beogradu sve vrijeme imao neki šlem. Nije nikakva zapušenost, ništa, ali šlem. Kako sam došao ovdje kod Juge da spavam subotu na nedelju, prva noć, nestao šlem. Vazdušna banja, vazdušna banja. Da. Tako da je Vlasinsko jezero, znači, vazdušna banja u smislu da možda i kad nije sezona kupanja da se dođe. Tako je. Tako je. Znači ne morate, jer svi mi vezujemo Vlasinu samo sa jezerom, a ne znamo da se i jesen i zimi ovdje. Tako je. Ima smeštaja privatnog, ima restorana, samo još malo država da sredi i to je to. To je to. Ali nadam se da nećete ko Zlatibor da pretvorite. Ne bi trebalo, ne bi trebalo. Sve. A ovdje može i za Novu godinu da se dođe. Može. Kad je sneg. Može, tako je. Znači, dragi gledalci, čuli ste, Vlasina je otvorena stvari 12 mjeseci godišnje, tako da dođite slobodno. A znači od ove bele kuće, ja sam promenio. 5 km je Čemernik, a desno se vraćamo ka Brani. Brani, da. Tako je. I Štapin je zaobilazen, Tako je. lakše je uzbrdo. Lakše sviri. Čisto da znate, dragi gledalci. Vidite. Sad, ja se sjećam nekad je bilo divljih jagoda, borovnici, sve, još ima toga na Vlasi. Ima samo za visokom delu godine. Sada ima trenutno borovnica, tako da... Znači i to možete. Jagode su prošle, malina je nešto prošla, a ovdje je račun. Tu je to. Vidite, pravi put. A ne ono što sam ja krenuo u šiblje. Ništa, hvala ti. Jugo. Ovo je Čemernik, znači Da, 5 to. km. Ovdje ti se bolje imaš dole neki šumarak dole. Ništa. Hladovina. Ništa, hvala ti još jedan put. Evo, vidite Juga, Milenković, apartmani potražite na YouTube-u. Stvarno, pristojno, fino, nije uopšte skupo. Prihvatljiva cena. Ljudi, evo ja sam bez kolima došao, bez auta. Odbacujem je bez problema do autobusa koji kreće tamo iz centra, kao i iz... Ajde da propustim čovjeka. Iz centra, tako da ne bi pešačio 2-3 km. Inače, vidjet ćete samo jezero. Meni je relativno blizu jezero od kuće, gdje ja od apartmana ni 5 do 7 minuta bi trebalo peške.
ali lepša plaža na kojoj ćemo kasnije biti mi je ipak na 20 minuta od apartmana, pa ja idem tu, nekako mi je i lepša voda, nekako je i finije tu da se uđe u jezero, a ima i restorani obližnji, tako da i brza hrana. Samo zbog toga, ali u odnosu gde smo u apartmanima ovim Milenkovićevi, ako ne želite, ako želite baš divljinu, to vam je blizu jezera, tako da u roku od 5 minuta ste do 7-8 na samoj obali jezera. Vidite, prava ona pitomija. Ja kažem, ovaj moravski deo Srbije, ja to zovem Moravski jer su 3 Morave, centralni deo Srbije. Treba i on da ima svoj naziv i to po meni Moravska treba da se zove. Zato nekako je, nek mi se ne naljuti naša srpska braća i naši zemljaci zapadno od Drine, što je meni zapadna Srbija od uvek bila. Ali nekako kod njih je priroda u odnosu na ovdje istočno od Drine, pogotovo u ovom moravskom delu, divlje su boje, divlje, drveće su veća, krupnija, više ima onih četinara, nekako sve izgleda, veći su kontrasti, a ovdje je naša Moravska, Šumadija, jugoistočna Srbija, istočne Srbije, nekako ja to zovem pitomija. Vidite, boje su blage, manje kontrasta, veći su prelivi, onako suptilni su prelivi u bojama kad gledate. Priroda je nekako, kako da vam kažem, dužoljubivija nego tamo zapadno od Drine. Dobro, generalizujem, nije ceo, ima i tamo normalnih i lepih pitomih krajeva kao što ima i ovdje divljih, ali nekako u celini. Ovdje mi u Moravskoj baš je što ja kažem pitomija. Može se to ogleda i na nas, takve ljude nekako su. Ljudi zapadno od Drine su skloni kontrastima. Ja stalno pričam, ono što je moje u životu iskustvo. Gdje ljudi od zapadne Drine, to vam je kao ono lepota poroka. Mima Karadžić i kako se zvao? Mima Karadžić, tada mi je mozak. Radomoj Božović. Ne Radomoj Božović je, on je političar, nego Petar Božović. Stade mi mozaka, ima čovjek ime kao ja, kršeno. Znači kao Mima Karadžić i Petar Božović, u smislu moje iskustvo da nikad bolje ljude i plemenitije nisam sreo. Tu kad kažem zapadno Drine mislim čak i Crnogora, isti je nekako to sklop ljudi. Ali i veći balbordi i bitange nisam sreo. Znači, nekako i da im je to problem, što su skloni tim ekstremima. Vidiš, bilo bi bolje i za njih, a i za sve nas, da malo ublaže te ekstreme, pogotovo kad su u pitanju Božović i Petar Božović, koga je glumio. U stvari, ne mislim na glumce, nego na taj lik iz Lepote poroka, da više se ugleda i na Mimu Karadžića u filmu. Za moje ove šope, jer smo mi ovdje u šop povluku, ja govorim, i eto, uplaši mi pas kao da sam klinac. A nema ovdje života. To vam je iznenada kada se neko preseče. Za naš šope mogu da vam kažem da možete na leb da nas mažete koliko smo pitni i fini. Znači, stvarno posle ću pričati dole kad budemo više o turizmu tome. I dobri, znači dobronamerni u startu i sve ostalo, ali ne do Bog da nas takneš u žicu ili da
da zbog nečega omrznemo, onda stvarno znamo jako pogani da budemo i ne da Bog da nam staneš na put. Inače, malo vas zna, a ni ja nisam znao do skoro dok mi nisu rekli moji neki zemljaci koji su iz Skalne sela sa Notravske, pa su me uputili i onda sam čitao tome i našao sam i stvarno. Za šope se priča da u stvari jedan deo naš šopa vuči poreklo od narod bese, odatle su i besni, biti besan. Naime, to je trački narod koji nikad nije dao da se pokori pod Rimljanima, niti je bio pokrojen, bojali su se u zeleno-plavoj boji, kad su išli napade bese. Odatle izraz besni. Rimljani čak su pričali da su bili ljudožderi u smislu da su jeli svoje protivnike. Da li je istina, da li mi to ostavljamo istoričarima i svema. Dosta je i tada bilo propagande. U svakom slučaju, bili su neki narod koji nikako nije mogao doći do kontrole. Nikita Remezinski, inače veliki svetac koga i katolici poštuju, 4. veka tek ih je prepitomio da budu kršćani, da budu blagi. Inače, za vreme Rimljana oni su pobegli u ove planine i napravili neka vrsta pakta, imate to u Wikipediji, da ne silaze u doline, osim ako hoće da budu vojnici, da se bave rudarstvom. I stvarno u mom kraju Kalna je inače dobila pokal, blato od koga se prave peći za topljenje rude. I ima tamo vignjišta ili biti ognjišta, ali mi kažemo vignjišta dan danas kao dokazi da su se neka toplile rude. Tamo su, znači bio je to da se bave rudarstvom i da čuvaju carski drum. I tu i kasnije kad je pomeren za vreme Romanskog carstva, neko kaže Vizantija, ali Vizantija nikad nije postojala kao Vizantija. To su katolici izmislili. To je uvek bilo Romansko, odnosno Rimsko carstvo, samo kasnijeg doba. U svakom smislu kad je bilo pomereno za vreme Romeja, carski drum je išao kroz ovaj šopski deo i bili su čuvari puta, ti besi sve vreme. Isto i zato u mom kraju često se kaže kad dođete da jedete, na primjer, razoružuj se pa sedni da jedeš s nama. U smislu skini odeću. Bilo je najnormalnije stalno imati uza sebe nož, sekeru, mač. Otko znam toljagu u tom vremenu. Vidite i sada, da biste išli po ovim planinama, bez ove takve toljage se ne ide. Da biste mogli normalno da jedete. U svakom slučaju, da su takvi ljudi ovdje u Šopovluku. Evo, sad ovdje su neki kanali, valjda za odvodne rečice. Ovdje nabuvlja, u stvari kako je nastalo Vlasinsko jezero. Vidite, sad je presušilo to, ali vidite suše, iako je padala kiša. Ponedeljak ceo dan i utorak do 12 sati. I vidi se da je još vlaga. Brzo je sušilo. Naime, Vlasinsko jezero je veštačko jezero i nije nastalo odmah. Tako, nego je nastalo tako što su, to je bio rit Vilinski do, su ga zvali, gde se slivalo, zato Vlasina reč, slivali se vode iz planine i pravile močvarni deo. Onda su pametni ljudi sve to skupili i napravili jezero, što je super. Evo ovakve su nekad kuće bile pre 100 godina u ovim krajevima. Slična je bila moja kuća koja je isto propala. Samo što je moje kuće imali one čarljake. U stepenici se popnete pa, ali ovako je bilo otprilike. Šteta što je to sve raspalo se. Vidite. Evo ga Cuki. Sad ćemo da vidimo. Iako ja u mom detinjstvu je bilo dosta šarplaninaca u ovim krajevima. Vidim sada nema. Ih nema. Sada svi koji sam sretao ovdje su bili dobronamerni. Nisam čuo da ikog su napali i da je neko bio napadnut od psa. Sad, uvijek postoji prvi put, ali
Kažem, ni ja i niko nije bio. Evo, prolazimo i ovdje je znači to naselje. Idemo dole ka jezeru samom. Vidite i sami kako je. Sad vezano i sa šumom, koliko je bitna šuma, to će vam reći svi stručnjaci sa šumarskog fakulteta i ostalih koji se bave biolozi. Naime, i koliko je bitno da baš sada, kad sve manje ima padavine, da imamo što više šume, a ne da ih krče, čak i u srcu Moravske, u rudniku, evo tamo planini Kinezi, ali i oni bi da grade opet nešto. Kinezi, moje najveće razočarenje, treba ih proterati iz Srbije, kad su u pitanju rudarstvo i sve, pokazali su se jako zli i loše. Evo idemo kroz to vikend naselje koje je u pravcu jezera. Naime, došle su bitne šume. Ajde, pričat ćemo kad dođemo do šuma. Evo ovdje vidite, ulazim u naselje i ja ulazim prvi put. Relativno je urbanizovano. Pretpostavljam da i ovdje se izdaju kućice. Evo moj gost ima, on je registrovan apartmani Milenković. Ljudi se već dugo bave, 20 godina time. Veoma ljubazni domaćin, veoma fini. Smeštaj u smislu sami imate smeštaj. Tako da spavanje, unutra su kreveti uređeni, čaršavi uređeni, dobijete 4 peškira plus 2 u kupatelu 6, dobijete za 7 dana, dobijete kuhinju sa posuđem, sa svime živim što treba, što ide uz kuhinju. Naravno sapuni su tu, isto deterđent i sve ono što ide uz kuhinju i kupatilo. Sve čisto i uredno. Uvijek možete da pozovete gazdu koji nekad su i do Surdulice, odu tamo da žive, ali koji nisu tu, dođu oni za dan, odmah vam sve što vam treba. Stvarno su na usluzi, maksimalno ljubazni, prijetni, fini. Evo i sad kad sam zalutao, oni su došli da mi pomognu. Evo, sad se spuštam i vidite kako je uređeno, kako ima. Neki se grade, tako da vidite ovdje je i asfalt, tako da možete slobodno da, evo vidi se i jezero iz daleka. Kao što vidite, ovdje im i za decu da se igraju, tako da možete i taj deo sebi da priuštite. Evo. Vidite kako je lepo uređeno, fino, za odmor dušu dao. Ljudi se odmaraju ovdje. Ja sam inače ovdje 8 dana, jer tako mi zbog, ako pazite, ako ste kolima ovdje možete kad hoćete doći, super je, za parking nije problem, tamo da idemo možete da parkirate gdje hoćete, tako da čak i da vam je kuća, ako vam je stalo da vam bude kuća što urednija, što lepša i sve ostalo,
i prijatnija, onda ne morate da razmišljate o tome koliko je udaljena od jezera, jedno dole se vidi jezero već, nego možete kolima svuda, jer možete svuda lako da parkirate, ovdje nije problem za parking, što je jako fino. Evo vidite, ovdje su odmaralište kao neki paviljoni, apartmani. Evo i šuma. Sve vreme vidjet ćete i oko jezera je šuma. Zašto je to dobro? Znači možete kolima, ako dođete začas posla da siđete bilo gde, do vode ili gde imate želju i da dođete. U smislu da obiđete se. Ima dosta mjesta za pecanje, pecaroši, vidim ima dosta njih i ko se bavi pecanjem, ovo je raj za njega. Znači kolima možete bilo gdje da dođete i samim time da pecate i sve ostalo. Evo. A ako ste kao ja bez kola, onda vam stvarno treba da je relativno blizu vode, da možete pešaka da dođete za 20 minuta bilo gde. I to onda gledajte, ja bih preporučio ako možete automobilom, dobro je automobil, kažem vam, pogotovo zato što stvarno problem parkiranja ovdje ne postoji. Znači to je jedna od lepota ovog jezera, što stvarno možete da se parkirate gdje hoćete. Tako da, slobodno. Vidite, sad smo ovdje izašli kod brane. Ovdje nema kupanja. Evo, zabranjeno snimanje, pristup neće. Vidite, ovdje je brana i ovdje EPS. Inače, Đerdap pripada. Zašto je zabranjeno snimanje, to mi nije jasno. Dobro. Aha, zabranjen ribolov piše. Ne znam, tamo negdje, samo da vidimo. Aha, zabranjen ribolov 500 metara napred i nazad. Sigurno postoji razlog zašto, ja ne znam tačno, ali ovo evo, tu je, vidite, napušteno sve kao zabranjeno snimanje, osmatranje, snimanje i pristup, ne navodi se razlog zašto, tu vam je u svakom slučaju brana i kao evo vidite ovdje, evo sad ćemo vidjeti šta je, vidite, sad ću da povećam samo, izvinite, dokle je opala voda u ovom jezeru, to je i nešto što se suočavaju isto, a i zbog potrošnje što vuku ovo se. Vidite ovu ivicu kako je iznad vode samo, od šume tamo gde, dotle je sve bila voda nekad i ona se sad povukla kao što vidite, što govore o tome da jezero sve više opada. Ali eno tamo ljudi se kupaju i pecaju kao što vidite. Bez problema. I to je ono što sad ćemo kad prolazimo vidjeti. To je onaj problem. A to je da voda ne možete lako doći do vode na svim mjestima. To bi mogli malo bolje da srede, da nekako se lakše priđe vodi. Tako da vi možete biti relativno blizu kao ovi ljudi ovdje plaže, a da istovremeno ne budete u mogućnosti da dođete do vode. Evo ovdje vidim neki
Po izgledu postoji putić, samo da vidim klopicu, vidim ljude. Da, čekam, sad ćemo vidjeti. Aha, ima ovdje stazica, sad ćemo da prođemo, da se spustimo dole ipak. Evo, vidite, klopica, možete da uživate u tome. Nisam znao, mogu sam i ovdje da dođem jedan dan da se okupim. Spustit ćemo se i dole. Ja ovo je predsjednik, sutra već putujem. Krivo mi sad. Evo, vidite kakav to su ona, nije jedna, ima više plutajuće ostrva kao što vidite. Po tome je poznato Vlasinsko jezero. Evo ovdje, da, nije kultivisana plaža tu, pričat ću, ajde kad siđem dole, pričat ću vam malo i vidjet ćete koja je to razlika između onih plaža gdje su ipak kultivisani i gdje je lakše se ulazi. Tamo pecaroše. I šta obići ćemo? Ajde se mi spustimo dole. Vidim, ima i ovdje neki putić. Izgledu. Ajde, sad ako padnem, jebao sam ješao. Evo kako se spuštate na bok. To je najbolji način da izbjegnete eventualno pad. Sigurno ima neki deo koji je manje. Ja ću prečicom, ali evo i ovdje postoji putić koji možete koristiti, ali evo ja ću prečicom. Znači opet bok, ovako to smo učili za izviđača. Idete bočno, vidite kako su noge, tako se spušta. Ako hoćete sigurnost da ne padnete i da se ne razbijete. Evo, vidite. Ovo nije prljavšina ljudi, nego je, što ja kažem, biološko zagađenje. Trava. To tamo gdje se ja kupam nema, zato ljudi stvari nisu se... vidite, nekad je voda bila sve do ovdje. To je ovo što govorim da je. Sad ćete vidjeti kad... do ovdje. Vidite. Sve... Samo trenutak da ja smanjim ovo. Do ovdje je sve bila nekad voda. Sad se povukla. To je ono što pričaju ljudi. Kad si bilo udariš ovako u zemlju i ona izvire voda tu pored same obale. Ništa, evo sad ovdje ubacuju vodu kao što vidite. Stalno. Sad, dragi gledalci. Pre nego što krenemo na drugi deo. Evo. Voda je inače topla. Ja stvarno vodom se posljednji put sam bio pre 20 godina na jezeru kad sam plivao. Tada je baš bila hladna. Sada je topla s tim što imate one te ledene struje što ja zovem. Uđete u vodu i kako plivate tako imate utisak kao da vas neko šamara sa vodenim nekim trakama po vama. Evo. Sad šta je problem? Tamo vidite kako je čista voda je pitka. Možete da je pijete slobodno. Ja je pijem, nikakvih problema nisam imao. Evo ga sad kako da namestim da vidite. Mogu da se sagnem.
svakom slučaju, sad, kad uđemo u vodu nije problem dok plivati da vam uđe u vodu. Meni ulazi u uše, evo danima, ovo levo mi je zapušeno, ali nema ništa da me srbi ili neki bolovi i sve ostalo. Kao što vidite, super je čiste, nego je ovdje problem što nije kultivisano. Tamo gdje se pliva, da je plaža, gdje ćemo ići malo kasnije, tamo su povadili ove alge ili šta li, ovu travu u stvari, nisu algi, lupom gluposti, travu. Ali ovdje nije povađeno i to je ono zašto u ovom delu se isto ljudi ne kupaju. Tako da... Evo, tu su ljudi. U svakom slučaju, kao što vidite, jezero je fino i možete tu da se prošetate, ali ipak moj neki savjet je tamo gdje budemo posle da odemo da ću vam pokazati tu da se pokupate. Nema je kultivisano, nema čiste, kažem, očišćeno je jezero, možete normalno da uđete u vodu, a vidite kako je čisto ovdje. Nema šta da zagađuje, nema industrijsko postrojenje, nažalost sela poljoprivredom se ovdje više ne bave. To se iselilo, najbolji primjer moje selo Tokalna, koje je posle Drugog svjetskog rata imala 250 i nešto kuće, bilo čak i opštinsko središte jedno vreme na samoj granici prema Bugarskoj. I šta se desilo? Ljudi su tražili struju, kako je bio to plan raseljavanja. Eto, taj moj kraj je bio partizanski zato što četnika uopće nije bilo, nisu dolazili. Pa prvi koji su došli, koji su htjeli da se bore protiv Bugara, s tim je narod i krenuo da ide. U svakom slučaju, to je ceo partizanski kraj. Znači, tu nije bilo ono klasnih neprijatelja ili državnih neprijatelja. Pa im nisu vodili struju, put, zabranili im koze da drže, oni uglavnom koze, osim ovace držali, manji su svinje, oni su više koze i ovce čuvali. Bilo i svinje naravno, i govede, ali sve u svemu uveli su im struju i doveli put tek kad su se raselili sredinom 70. godine. A brzo su se raselili jer to je zidarski kraj. Ljudi su radili pre svega u Beogradu dosta, a onda i u Nišu, Negotinu, čak i u Zrenjaninu. I tu su se, a i ona kolonizacija, kad je bila za vreme Tita, ono poslije rata, jedan deo i tu otišao. Sve u svemu, dragi gledalci, narodu su doveli isto, ajde, uslovi za život, tek kad su ih lepo planski raselili. To je istina. Može da vam priča neko što hoće. To nije bilo, kad čujem četničko selo, nije imalo struje. Ma nije imalo struje, bilo i toga, ali bilo i ovo, zato što su htjeli da ih rasele, da ne žive po selima, da budu radnici i da ih tako kontrolišu, jer ti u selu imaš svoju hranu, svoje piće, imaš svoje vrate zadnja, kao u svakoj pravi srpskoj kući, dva vrata i jedna u pravcu šume. Tako da, evo, strogo zabranjeno je korištenje treseta, ribolov sa plovećih i stalnih ostrva, parkiranje vozila je van javnog puta, upotreba bez odgovarajućeg čamca, bez odgovarajućeg odobrenja, postavljanje šatori, kamp kućica van uređenog kapanka, loženje vatre na otvoreno, pranje vozila i drugih mašina u ribolovnoj vodi, deponovanje materijala i ispuštenje opasnih materijala u ribolovnoj vodi. Sve je lepo zapisano, nadam se da se narod pridržava, odnosno da ima neko ko ih kontroliše. Vidim, grade se kuće
Ja pretpostavljam da će u jednom trenu neko se setiti kultivisat će malo ovdje, ovo deo Vlasine i zbog ovih kuća ovdje da bi mogli prigodna plažica da bude. Tako da se kad tada napravi, jel, kažem šteta, čista voda, lepa voda, vi ste, evo tu vam i ovaj magistralni put, ovaj put kako se zove, asfaltni, ne znam ni ko je to. U svakom slučaju, lepo mesto, a ne iskorišteno samo zato što nije određeno kako treba do kraja čišćenje obala. S jedne strane to i čuva da ne bude zlatiborizacija ovog kraja. Ja bi to volao, to je bitno. Da se to ne desi, Zlatibor ima svoju priču s pravom, oni su to odabrali, tako su i sačuvali svoje ljude. Mogu da im priču šta hoće, ali oni su sačuvali svoje ljude. Čajetina je opština koji povećava se broj stanovnika, ne pada, nisu raseljeni ko moje Kalna i Crna Trava, tako da oni su sačuvali svoju planinu ipak. Koliko toliko je sad, to je važno da je sad pošume da sačuvaju, da ne odu sad u krajnost drugu, nevezano. Idemo dalje. Inače ovdje mogli bi što više kanti da bude, ima kanti. Ljudi, pa vidimo stvarno koliko ima kanti, dobro održavaju čistoću. Ali vidite ovo, dovode se, dolazi do kante, da ono se smeći i bacaju iz kuće. To rade masovno, vidio sam. I ajde, jel ovakvi kanti kao ova malo uz banderu bi trebalo više da bude, nema ih toliko veliki broj. Ali ono što sam vidio, da ljudi masovno, a ima ovakvi kanti usput, dovode i ubacuju smeće. Ništa, sad idemo u pravcu jezera, tamo gdje je plaža, da vidite. Tako da i taj deo ćete vidjeti. Samo trenutak, prolazimo evo kante. A ovdje je ono nasilje gdje ja samo su, evo ovim putem gore, vidite. Znači napravili smo jedan krug za ovih 40 minuta. To je to. Sad idemo u pravcu obale. Vidite. I sada sad lepota šta bi pričao sam o Zlatiboru i o Vlasini. Ja bih volao, čak bi bio toliko rigorozan, na primjer, u prečniku od 20 km Vlasinskog jezera zabranim automobilima da se kreću, da budu električne vozila, ne znam ja, mopedi i razne čuda, čak i študene konje, zaprežne kola, da bude ekološki skroz zaštićena zona. Može se ako hoće, privući ćete bogati turisti tako isto, ali ljude koji ne žele pare, da žele u tišini i u prirodi da žive. Evo vidite kućice kako su lepe ovdje. I u šumici puno kiseonika. Dati dođu dodatle do tog prečnika, onda svi iznajme kola ta koje ne zagađuju. Nešto se smisli, u svakom slučaju što manje se zagađuje ovaj kraj. Vidite koliko ima šuma pored vode. Znači stvarno vazdušna banja, ono što smo na početku pričali ja i Juga, moj drug Mačin. Ovdje isto ima jedna stazica. Nadam se da ću doći jedan put ovdje da snimam samo staze koje vidite da idu kola i tu idu. Tu u šumi imate još jednu stazicu. Ima dosta planinskih staza, ja mislim 5, koji na razne načine vode ka raznim vrhovima. Čemernik je najpoznatiji. Tako da možete i tu da uđete u šumicu, ovdje stazicom i da budete u prirodi. Ovo mi neki stari mostići, putić u stvari što bi. Evo izdaje se vikendica sa parnim grejanjem čak. 100 kvadrata piše. U svakom slučaju
Imate ovdje i ti smeštaj kad su uglavnom porodični za 2, 3, 4 ljudi. Ovdje se apartmani izdaju u principu. I kažu do 3 osobe, pa toliki ti je, ali 1 ili 3, to je tvoja stvar, ja izdajem apartmane. Tako sam ja za 2200 uzeo. A mogu i još neko sa mnom da bude. I iste cene da se plati. Tako da, evo vidite, kažem, ovo šuma gdje je, sad, jako je bitno da se očuva da ovo bude stvarno zdrav turizam. To sam vidio i u Sloveniji sa tim stazama planinskim, sa što manje asfalta i automobila koji prolaze. Vidite, uređeni su stazice, ovako možete da idete, sa što više drveće, i to sam započeo priču gore, vezano sa drvećem. A o čemu se radi? Zašto bi trebala Srbija da se što više pošumi, a što manje da se seče? Drvo je super da zadrži vodu. Kad padne kiša, korenje od drveća su odlične, pogotovo platani ili tako neko drveće koji ima dubinske korenje. Sad ja se ne razumem do kraja, to bolje ljudi, biolozi i ovi iz šumarskog znaju detalje. Korenje što dublje to bolje. Ono odvodi vodu i snosi u zemlju i čuva je. I omogućuje da priroda samim ti bude što zelenija. A što je zelenija priroda i što više ima kiselnika, odnosno i ugljen dioksida kad ispušta noću, drveće, ali ono pozitivno pomaže da se stvaraju kiše, odnosno da ima više padavina. Tako da samim tim i to se dešava, vi ublažavate sušnu klimu s time. I tako je, i jako je potrebno zato ne da se raskrči ova šuma koja je oko jezera, naprotiv, treba i možda čak i pojačati, jer nemate ništa bolje kad su velike vrućine da imate lad neki pod drvetom gdje možete peške staviti. Da, nadam se da nikad neće peške turizam ovdje zavladati, da vam naplaćuju peške koje stavljate ili ove, kako se rasklepeve leželjke. Ja bi to zabranio. To ubije turizam. To je strašno nešto. Više. Evo. Idemo. Kažem, evo vidite kako je šuma lepo. Oko jezera. Evo vidite ljudi s malom decom, ima što više. I šta je tu? Treba znači pošumiti što više, evo i ovdje su te kanti, što kažem, umrti. A ovdje gore inače idete, ima jedan super restoran Narcis, lepo, onako fino, nije ekskluzivan, onako lokalni, ali jako je ukusna hrana, pre svega roštilj, sve pečenja. Tu uzbrdu ima lokalna prodavnica, tu. Tako da možete da se snabdite sa hranom. Samo ovim putem gore. Odmah tu 200 metara, ni toliko. U svakom slučaju, kažem, nije fora da se istrebi ova šuma, nego da ona napraviti samo prolazi, da ljudi lakše mogu da idu i da u samu obalu kultivišete do 10 metara dubine, ne treba više 20 širine u stvari. Gdje mogu ljudi da lepo da
uđu u vodu, da dođu i uđu u vodu. I to bi bila ekstra atrakcija. Da evo ovako u šumici, na primjer, kao ovoj, vi ste na plaži. Zamislite evo ovo što dole ima. Vidite kao livadica, da je to kultivisano, da vi možete da legnete plažu, a da ovde, da se sunčete, a kad nećete da ovde uđete u ovu travicu. To bi vam bilo ekstra. Evo. Nego moraju tu priobalno da se očiste vode od tih trava. I to nije teško i to je lako izvodljivo. Imate klopice, inače u većinim časovima ljudi iz vikendica, okolnike, sve ostalo izađu i ovdje bude kao neka vrsta korzoa, ko može tako da se nazove, gdje vi možete slobodno da sednete i sve. Sad ima ovdje, koriste to ovi pecaroši, ja neću da se spuštam sad. M je strmo za mene, idemo dalje jer hoću da se vratim. Evo ova stazica ovako i vi izađete tu i pecate. Vidite koja je razlika ovdje. Samo kad bi ja mogu u snimanju da vam ovu svežinu isporučim koja je ispod ovog stabla, bilo bi vam sve jasno kad pričamo o kiseoniku i koliko je bitno da ovo se ne iseče. Vidite i sami, sve vreme sam kao u nekoj vrsti šumice, u stvari put kao da presjeća ovu šumicu. Tako da evo vidite i sami. Vidite kako je lepo. To. I ima, da, kao što kad na moru imate onaj specifičan miris mora, ovdje imate taj neki specifičan miris, ajde, jezera, šume, neki jako lep, prijatan miris koji vam puni pluće, imate utisak da punim plućima s vama dišete. Evo ja sam bio tamo, ako se sjećate. Stajao sam pored onih brodića. Sad sam ovdje, to je taj krug što je napravljen. To je ta uvalica koju, kažem, može da se napravi da bude jako lepa za plivanje odavde do tih brodića. Samo da se sredi i da bude baš uvala koja je lepa sa plažom, sa šumama tu blizu puta, opet za plivanje, ušuškana, znači raj da bude malo, a opet da ne ide previše u komercijalu. Ne bi ja tu na putiću, ok, da bude tu iznad koji restorančić i zdrava hrana, ali na samoj plaži da ništa toga ne bude, kao i nego da bude. Tako da što više ima mogućnosti da ljudi uđu u vodu. Znači ovdje je relativno blizu i Bugarska i Makedonija, tako da autoput je relativno blizu isto. Ljudi mogu lako skrenuti s autoputa i sve ostalo pa da dođu u ove krajeve. I lepo je za, u tom smislu, za odmor. Evo da idu gore, to je to što sam vam rekao, ovaj restorančić gore sa prodavnicom, tu ima i neki smeštaj. Ovdje se gradi nešto pa iznad, ali u samom tamom restoranu je lepo, prijatno urađeno. S tim što ja više volim, vidjet ćete Vučju dolinu, tamo blizu plaže, modernistički urađen restorančić
cene su stvarno ok. Picu koju jedva pojedete, koja je odlična, bogata sa eto šunkom, pršutom, 800 dinara. Ja jedva je pojedem. Realno bi 3/4 od toga pojeo. Junetina s posača 1100 dinara. To ono da se prejedete od nje. Tako da, tako u tom smislu. Cene za piće su malo slično beogradske, nisu toliko baš povoljne, ali hrana je relativno u restoranima, ono što sam vidio, ok. Stvarno, ovo je ipak turističko mesto, a nisu naduvali cene. Tako da je prihvatljivo, porodično. Možete da dođete. Inače, eto, letovanje ovde, evo, 10 dana. Apartman, 4-člana porodica za 4, da ono baš lep apartmančić za 5-5,5 hiljada. Eventualno 6 može da nađe. Ali da njih 4 bez problema budu. To ono sole, možda i jeftinije, ali to je ono baš da i parking i sve, da ste kao u najboljoj hotelskoj sobi ili tako nešto. Znači 50 evra. Hranu imate, prodavnice, eventualno ako nećete restoran. Hrana i prodavnice, cene su jeftinije naravno nego u Beogradu. Vi možete da se hranite na primjer jeftinije nego u Beogradu. Tako da možete lepo. Evo ovdje ima stazice te koje idu isto do reke, ali pošto se mi žurimo, sad već je sat vremena ovog puta, ja ću preskočiti da odem skroz do plažice one, jer nije to prava, idemo do prave plažice, ali inače evo možete ovom stazu da idete. Evo inače edukativna staza, kaže lepo. Inače to je dobro, postoji te mape često koje vam pokazuju kako možete doći do neke stazice, vikend naselja i tako dalje. Tako da možete lako da se snađete. Evo, znači ovim putem idete. Nego da se vratim cenu, znači 10 dana sa ovom, to je eto 4-člana porodica, još 50 da se hrani. Može za 1000 evra 10 dana 4-člana porodica ovde da se hrani i da se provede i da bude bogovski. U smislu da tih 10 dana ne razmišljaju o hrani, piću, da ne razmišljaju o troškovima i da se provedu lepo. Eto, to je ono opuštena varijanta da bude. S tim što ovdje nema za zabavu, ovo je za manju decu, ovo nema ono diskoteke, sve radi 10-11 sati. Eventualno restoran u hotelu čini se do 12. Nema noćnog života u tom smislu, ali ako hoćete sa malom decom porodično da budete na svežem vazduhu, da se odmorite. Ima internet u mojoj sobi, ok, ja preko ovog A1 hvatam bez problema. Ok, internet. Tako da imate to, ali šta ćete, došli ste ovdje da uživate i da se odmorite, a ne da radite i da budete dostupni. Tako da, evo vidite i ovdje vikend, ako su vikend kućice, takve vikend možete da iznajmite, kažem vam, jako povoljno, za manje više relativno male pare. Samo se možete da pogađate se i tako dalje. Tako da nije teško naći dobar smještaj i da budete zadovoljni. Kažem, relativno možete za male pare fino da se odmorite
Mislim, rane 1000 evra nije baš ni mala para. Daleko od toga, ali kad pogledate gdje je, kako i šta na drugim mjestima i šta ćete sve dobiti, mislim, možete i u Grčkoj. Samo kakav će smještaj, onda stalna jurnjava, ne znam. Nisam bio ove godine u Grčkoj, ne znam ceni i sve ostalo, ali kažem vam, ovdje može i za manje možete. Ali ovo, 1000 evra, da ne razmišljate, evo, isto i ovdje ima. Da ne razmišljate i da se odmorite, totalno imaju. Naravno, evo, kao što vidite, imate igralište, možete i košarku da igrate, fudbal, nije ni to problem. Imaju tereni, uveče igraju ljudi, znači možete sportom da se bavite. Inače ovdje sportske ekipe dolaze često da ne pripreme, tako da imate i tu visinske pripreme, ono što se kaže. Evo, sad ćemo, blizu smo plaže, tako da možete da uživate u tome. Evo, opet što je zabranjeno. Evo, blizu smo tih plaža. Znači, cijel ovaj kraj pripada opštini Surdulica. Do skoro po SPS flaš samo. Sad se deli sa SNS-om. Evo, vidite, ovdje je cijela mapa gdje ste, kako ste. Mi smo otprilike ovdje. Evo, mi smo otprilike ovdje. Ne, evo, ovo kod terena, sad smo ovdje. Evo, tu smo. Tako da vidite koliko je veliko, ovo je samo jedan deo Vlasine. Koliko je ono veliko, koliko je... Evo. Vidite, ovdje imate posebne ove za PET flaše, samo ovdje ove ostale kontejnere, tu se baci, dolaze ljudi kao i uvek, baci smeće i onda se odatle nose. Sad ću. Ovdje ta Vučje dolina, sad ću da vam pokažem taj restoran, ja idem tu, jako dobra hrana, evo ga ovdje, jako dobra hrana, samo trenutak i jako dobra usluga. I rekao sam da je relativno jeftino. Mislim, jeftino, nije sad prejeftino sve, nego za taj kvalitet prihvatljive cene. Nije, evo. Imate spolje, imate unutra, air condition je i unutra i jako je otvoreno, tako da vam je, imate parking mesta dosta, tako da nije problem doći kolima. To je ovo, evo vidite ovdje za parkiranje. Stvarno ovdje, to je za sada super, evo idemo prema plaži. Za sada je super to što vi stvarno možete da parkirate se gdje hoćete i da ne razmišljate ni da vam neko uzima kola, mislim gdje hoćete. Naravno ne možete na obali i sve ostalo, ima gdje je dozvoljeno, ali ovdje ovako možete, niko vam ne brani. Ima i tamo malo u šumici, tako da sve u svemu je prihvatljivo. Evo sad ćemo, imate ovdje na samoj plaži i brzu hranu. Sad tu su od 400 do 600 lepinji sa kajmakom, odnosno sa pljeskavicama i belom vešalicom.
ali su ogromni i ukusni su stvarno. Ali ja iskreno, razlika nije neka velika između te brze hrane i restorana. Ja podem pre u restoranu kad sam već na odmoru, sednem pa lepo, nego ovu brzu hranu, iako kažem vam pljeska im je ok, baš je ukusna i bogata je. Sve ostalo, tako da i ona može da vas zasiti. Tako da je sve ok što se toga tiče. Da, sir je dobar, sir je stari, nije malo što da je. Dajte mi kačkavanj tu nas. Kačkavanj? Još nešto? Ništa da sve. 540. Izvini, pravim neku reportažu, mogu da samo snimimo? Ne, zbog cene ovo, ništa. Ok, neću onda da... Pravimo o Vlasinskom jezeru, pa sam zato. Takva je politika firme, nema odobrenja da... Da, ok, zato sam ti pitao da ne bi... Bude sve u redu. A još koliko radiš, pošto idem tamo, ćeš biti tu još pola sata? Do 2 sata. Evo samo da snimim pa se vraćam, da uzmem. Pazi da ti ne bi... Evo kao što sam... Evo vidite sami. Ovo što je sam vam rekao, prave. Ovo vam je ta plaža. Vidite sami kakva je. Evo možete ovdje da sednete za tu brzu hranu, ovdje da jedete. Vidite sami kako to izgleda. Ovdje je vetrovito, pomalo, što je super za pa je podnošljivo što se na suncu, a inače evo, samo to što se brzo zauzme, kao što vidite. Imate i ove kao za sedenje što je besplatno, drvene suncobrane što bi ja rekao. Imate čamce za put preko jezera. Tako da možete i pendolina, ne znam koliko je čamac, znam da je pendolina 600 dinara, pola sata, 1000 sat. Evo, Vlasinskom jezerom, čamcem idete i obilazite. Vidite, ovdje možete da se kupate, voda je, kažem vam, topla, slobodno možete, sad, imate, čiste je, topla je, s tim što imate kao vodene trake, što bi je nazvao, hladna voda kad vas preseče pomalo, i to je problem sa prepilivavanjem. Drugo, ja sam prepilivao jedan put, ali iskreno da vam kažem, drugi put ne bi prepilivao bez pratnje ljudi, zato što imate u trenutku taj hladan kao talavac, baš zna da vas stegne, imate plivati u toploj vodi, sve vam je fino, prijatno i jedan put kao da vas se seče neki 10 stepeni manja temperatura vode, što je samo po sebi
može da izazove grč. Pričaju o tome da ima ovdje i velikih somova koji znaju nekad kad im ugrozite nestilište da neće da vas ujedu, u smislu da vas ubiju ili da se hrani s vama, ali da hoće da vas ujedu ili da vas zakače po nogama da bi vas odbacili iz mrestilišta, to da bi vas oterali, to kažu da toga ima i onda se ljudi uplaše pa panikom prave. Virovi pričaju o tim nekim virovima, moguće je li bio ovdje rit, ja to nisam vidio, pa da evo dok sam ovdje ni jedan slučaj nisam vidio da je neko imao problema sa plivanjima, eno tamo ljudi pecaju nasred, kupaju se, nikad nisam čuo da je neko imao problem i da im se dok sam ovdje desilo da zbog tih virova grč ili nešto ostalo bude, ali kažem vam, i drugo ima jedna stvar koja je to, treba da očiste od trave. Povremeno se ta trava javlja i sad kad su velike dubine one ne može biti toliko velike da dođe do površine, ali na nekim mjestima, pošto je neravno samo jezero, voda odjedanput ih osjetite, bude nekako neprijatne, to je meni bio najveća frka u stvari. Ima neko ko da vas neko blago prstima miluje po nogama i rukama. To je nešto što nije baš prijetno i eto, zbog toga ne bi više priplivavao sam, iako je prelepo tamo i preći na drugu obalu, jer ne znam, možda zbog takve gluposti ljudi da se uplaše, ali inače ljudi nema nekog pa skoče i odatle pa po sredini plive. I sad ova brown boja je čisto da pomislite da nije to prljavo, to vam je mulje dole, vidite kako je pesak. I kako ljudi ulaze u vodu dignu, kad nema ljudi da sam došao u 8 ujutro, bilo bi ovo čisto, mogli biste dole sve da vidite. Krivo mi što teo sam, nego sam zakasnio, imao sam neke obaveze. Znači to bude kao i ono providno skroz, bukvalno, a ovo brown vam je otprilike dokle je voda, dokle ljudi mogu da stoje i onda oni taj mulj podignu, a tamo gdje već ne mogu da stoje, ne mogu da podignu te mulje, vidite kako je plava voda. Ona je plava, kažem ja, ovi moji na sajtu su paničili to što kažem pijem vodu, ja ne uzmem da pijem onako kao žedan sam, nego dok plivam, uđe vam voda u usta i sve, nemate potrebe da izbacite nikakvi problemi, prolivi, gluposti, lekovi da sam pio, ništa. Znači najnormalnije, voda mi ušla u uši, kažem zapušeno mi ovo jedno uvo, nikakvi problemi, ništa, peckanje, dokaz da koliko je čista voda i bakteriološki i sve ostalo i da vas ne može ugroziti, ali je problem je ovdje, kažem, taj što je mulj vidite kakav je i onda izgleda vam u trenutku kada je prljava, u stvari je dignut mulj. Evo već se tamo, da pokažem, nazire se dno, da se već vidi su veće kamenje, ne znam da li provaljujete, ja provaljujem. Da li, volio bi da ja odavde vidim to, nazira se kamenje, tako da čista je voda, bez problema možete ljudi ući i plivati i da ne razmišljate o nikakvim prljavštinama i svema ostalo. Evo sad je skoro 12 sati, a nema ljudi toliko, zašto pa ljudi spavaju sve, ali najprijatnije je negdje od 2 sata iskreno, kad ja izlazim isto do 6. Bude dovoljno toplo, sunce evo, bude više ovo puno i ljudi dođu i kupaju se, tada ću ja. Lično nikad nisam vidio, čuo da je nekome pokradeno, da su imali problem. Sa time kažem, nisam vidio ni jednu tuču, ni jednu svađu ovdje, mirno je, prijatno, ali ja lično zbog nekog ružnog iskustva sa neke druge plaže ponesem pare koliko mi treba da odem u restoran, čak ni lični dokumenta, čak i naočar i mobilni ne nosim na plažu jer sam sam, nema ko da mi čuva, ali kažem vam, ja lično niti sam doživio ovih dana, niti sam vidio da je iko doživio problem da je zbog ove vode na ovaj ili onaj način strada.
Ja zbog plaže na ovaj način opljačkam. Ali to je ono problem sa ovakvim plažama, bilo bi uvijek dobro da imate gdje da ostavite stvari, da ne razmišljate. Ništa, s time ću ovaj deo oko plaže završiti, poslije ćemo samo onu pijacu koju ću sutra obići da vam pokažem i da vidimo, vidite, to je to što se tiče Vlasinskog jezera za vodu, evo preko puta vidite tamo, slobodno možete da odete, tamo ima i plažice manje više uređene. Evo ja na onom tamo mjestu gdje vidite kao plažu široko, evo vidite, tu sam isplivao, samo trenutak, evo, vidite preko puta kao očišćeno, tu sam isplivao i tu nema trave. I tu možete bez problema da, mislim nema, jako malo ima, ali tu možete da izađete i sve ostalo. Ali već sa strane ima i kažem vam, to je jedino, treba malo da se uredi. Reka, evo, ljudi plivaju kao što vidite, bez problema uživaju u vodi, ovdje nema ajkula, nema ništa da vas napadne, ne morate da razmišljate, a ta priča o, kažemo, somovima, to vam je glupost, lakše vam reći da vas voz pregazi nego to da vam se desi, a i to samo može eventualno gdje su mreštilišta, ovdje nisu mreštilišta. Ljudi su napadali uglavnom Pecaroš ili ovo, su išli tamo gdje su mreštilišta i druge ribe, to malo ljudi znaju rečne da napadnu tamo gdje se mreste bilo koga pa i čoveka, tamo li jedna soma. Iako ovdje ima somove 60 kg, ali u principu, kažem, ovih par slučajeva što je bilo je van ovih velikih plaža, bilo je tamo po sredini samog jezera i delovima gdje su Pecaroši, gdje su zabačena mesta, gdje čovjek u principu i ne zalazi nikad. I to su mjesta gdje se somovi mrešte, som inače voli dno, i on jede na dno. Da, muzika je dobra ovdje što i kad puštaju muziku nije glasna, tako da ne morate da budete iznervirani što neko nešto pušta što vi ne volite. U svakom slučaju, evo, s time ću da završim. Ljudi se skupljaju pomalo, vidite kako je lepo. Dođite, Vlasinsko jezero je izmišljeno da leto provedete ovdje i da uživate u njemu. Vidite kako ljudi brzo ulaze u vodu bez problema, da nije im hladno, a ja se vraćam u sobu pa uskoro krećem u vodu i ja. I dođite da plivate. To je to. Za nam. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.